Mainit na yan. Didi. Hindi pa Diyos. Diyos sa Pigasano. Ha? Binalit naman. Okay, correction. Binalit naman agad. Naisip yung 35 caliber. Sige na. Sige, jumble na lang daw. Parang fair. Gusto natin. Ay, blood. Nasaan ka na, blood? Okay, ulitan. Over naman. Isa lang tuloy ngayon. Umayos. Suwa. Iyon. Ang first 2 points yan. Hindi lang kami. Umayos naman lang. Castro. Enjola agad. Pinalawan. Fernando with 9 to shoot. Quiet Joa. Malino. Ano pa rin? Pacumeo. He's spinning it. Ayun. Back-to-back points na kay Pacumeo. Castro. Wala. Rebound, yung Casano, hindi pala. Sundot pa yun. Giuseppe. Chua. Vega. Rebound, yung Casano yan. Fernando, kanya yan. Fernando, yun, using the glass. So natin, 4-2. Good. With 9 to shoot. Joe attempts. Wala ni Roger ni Aki. Yun. Nasa nalang ito. Okay, Lopez. Okay, samantala yung kaniluan. Joe. Ochala, long two, ay, bukang. Doon na. Samanan, Corol. Fernando sa Treves. Hindi na kadubilit. Isang tres agad. Chua, Tubega. Jesmo. Chua. 10 to shoot. Chua. Nagalaw na rin pala. Ochala, isang tres. Jesmo. Nagkakaling at nagkawa. Number 14, Castro. 55, first personal foul. Vega, ano magtay? Ay, okay, nakakalilang, pula ka rin. Chua. Jesmo, si Castro. Isang longtong mataas. Fernando. Aki Lopez. So, 9-7-4. 7 ang blue. Casano. Casano. 9-4.
Paco Mayos. To Jesmo. Chua. Ay, wala rin. Vega. Back to Chua. Ayun. Beautiful shot mula kay Chua. Score natin 96. Lopez. Yun si Castro. With 10 to shoot. Casano. He's feeling it. Wala. Rebound ni Desmo. Desmo. Wala makita ng pulis ang mahal. Ay, Chua. Pali sa kanya. Kanya yan sa tres. Ulong-ulong pala. Chua with steal. Talagang may ligay sa 5-5 lang, no? Lima lang. Wala. Ay, bola ni Casano. Lima na naman. Ano ba yan? Kanya pala. Wala. Raymond Di Castro. Di Castro. Tupa Comeos. Walpas. Walpas ulit. Kung napakansya ng play. Kasi hindi na execute. Pagkakita. Inasano. 3-on-2. Castro. Bumangga. Fade away. Big-in. Chua. Pilipit. Iyoyo. Lumakas. Raymond Fernando. Castro sa mataling na kaguluhan. To Mendola. Time out. Tuloy ang red. 11-6. Yaka. Ayaw mo nga. Wala talaga si Alves. Hindi ko nga alam, wala. Ha? Hindi ko alam. Alves, Colin. Yung Linus, wala. Ayaw nga, no, Linus. Di balay mo naman na late na. Baka dadating. Late lang siguro. Pwede na magsagdag. Uy, manawagan ka sa mga kampo mo. Ito, live. Ano ka, shout out Live. sa mga kampo Shout mo. out daw sa mga player ni Vlad. Pumunta kayo. Maawa kayo. Linus. Linus, saka si ano, Alvis. Si Jerby. Alvis. Di Castro. Red total. Fresh off the bench. Oh my gosh. Kulanan 11-8. Fernando, wala. Mendola. Uy, kinaliwa pa. Babapol. Ay, check. Lopez, boy. Katres, sinaling na yung ball. 6-8. Di Castro. Punta lang ang guluhan. Luis na mo, itumigil. Travel. Di Castro. 8 to shoot. Hapa naman ni John. May kasamang foul. Foul number 16 ni Casano. Second team foul. Parating si Jerby. Yun. Base lang. Sino? Mix, papating lang. And he makes the 3-point play. Lopez, tingin si Casano. Almost lost it. Castro, wala pa. Labas, Paul. Bigay, gitna. 9 to shoot. Tingin si Lopez to MBRC. 3. With 3 to shoot. Pasok. Tumama. At akin na ang last ng 7 ng Vegas.
Good na tulong ba? Very good. 16-13. Lopez to MBRC. Icasano. Nilapit ng bahagya. Menjola. Mr. Ho, long two. Wala. Two! Wow. Hindi na pinaba. Masakit masakit ulo ni Vlad ah. Ayan. 18-15, ating score. Lopez. Ginasa yung ba? Castro. MB. Nag-iwan sa tres. So, ayan, yung red total. Gonzalez. Walang nasa Chua. Chua. Wow. Ano? Sana lang. Castro to MBRC. Red ball. Palawik. Castro. Rendosa. Wala. Time out. Time out daw. Time out blue. Time out blue. Blue. Time out. Time out ang blue. Kakape muna. Kumano noon. Hindi naman nakasaksak pinindot mo. Casiano, talon. Nailabit. Nice play mula kay Casiano. Chua. Naka-darts na kayo? Hindi, no? May darts pa ngayon? Thank you. Bukas ba? Kakape ka? Lopez. Magkukoach yan sa inyo. Hindi ka kaya ng blue. MBRC with a flyby! Wala! Menjola, sumuko. Wala bumangga. Pero, 22-17. Lima lang yan. Thank you, Tin. Chua. Nice cut, line. Go! Shot? Oo. 22-19. 1 minute and 40. Sa akin. Ah, siya na magkukoach naman. With 10 to shoot. Oh, check yan. With 5 to shoot. Castro. Wala. Rebound na rin Desmo. Humingi si Chua. Sunahan. Di na bigyan. Ano na? 21-22. Menjola, alam talon. Kinaliwa pa. Bingaron. Uncontested. 24-21. Under 1 minute to play sa the first quarter. Mr. Ho. Oh,
Sige lang, go. Lopez, Luis Castro. Tuwing Casano. 10. 10 to shoot. Castro. Nilabit. Floater. Huwag! Huwag! Yes, sir. Ho. Kanya yan. Kanya yan. Mister. Whoa! With 9 seconds. Kay Casano. Fearless. 4 seconds. That's the first quarter. 26, 21. Ay, na pala si Alvis. Ay. Ay, ba't kasi ginaganyan mo yung kutsara? Mag-ano ka na lang, black? Nasarado niyo yun, no? Kanina Pumapasok pa ng pumapasok bola yung bola. eh. Nasarado niyo yung isa. Kanina pa pumapasok yung bola. Second quarter. Painitan yung mga player eh. Pag gano'n yan, papakan yung bola yun. Uy, Alvis is in the game. Kadarating lang yan. Alvis. Alvis is in the building. May Castro. Yan mo yata lobat tong Sa tres. Wala mo na. Rebound ng Nidola. Binukot. Ay, wala eh. Hindi ka nag-ano eh, sponsor eh. Oo nga. Binukot ni Mr. Nidola ang rebound. 28-21. Alvis to MBRC. Wala. Rebound ni Chua. Chua ay today. Ito naman ang depensa ni MB. Pacomeo. You forgot about this guy. Number 9, Pacomeos. Oy, yung bola ha. Ingat kayo. Concept. Nasara nyo, mapayan to shoot. 9 to is 5 to shoot pala. 3 to shoot. 2 to shoot. Uy, layo. Okay, tumama. Go, 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 go! 28-23. De Castro. Ren. Tutar. Wala. Yemi. Ini si Alvis. De Castro. With 10 to shoot. Alvis. 5 remaining. 5 to shoot. De Castro, that's his signal. Kuha yan ni Chua. Chua. Pakumayas. Uy, haliyok pala yan. Uy, Kumay ka. Ano mo rin? Uy, haliyok. Ay! Foul. Foul number 23. First team foul.
Hindi ko ligi. Lan, sabi mo buksan na ulit. Ha? May konting awang na nag- 10 to shoot. With 10 to shoot, Castro. 5. 5 to shoot, Alves. Hindi tumama ko kaya ni Gonzalan. Jua. Oh, spin! Wow. Uy, spin. Nasa tayo sa 28. 28, oh. MV sa mabilis, wala. Rima niyan. Jua, 2-on-1. Finger roll. Lakas ng Ferguson. Kaya niya pa rin. Jua. Thirty 28. Lopez with a floater. Yo. Sinigla na. O, saka lang. Biglang bumilis. Boom, boom, boom. Uy! Tawag si Red. Akas ang loud. Chua. 8 to shoot. Right. To top. Wala. Okay, mga Vega. Ginamit ba? Nakakino. Lopez with the rebound. Dito sa tatlo. Tatlo sa isa, pero pa kumaya sumabot. Alves! Yun. Ayan, timing ni Alves. 32-30. 22 tayo, yan nakas. Walang tawag. Ilang point? Walang load doon. Castro. Whoa! Castro with 3 points. Time out. Ang red. Time out ang red. Score. Wow, palakad-lakad. Ha? Nakagaling. Back to the ball game, red ball. Wala. Si Reyes, wala. Doon yung ano. Yes, mo. Another 35-30. Nakikita ko na yun. Si Kome. Ayun no? De Castro, nilabi, simula, Raymond, Uy! hindi pala. Mahawakan. Ay, sayang. Foul 4. Second team ball yan. Wala mga mali. May kasama. Castro. Uy! Sa 3! Felt that, pero hindi. Menjola. De Castro lolo. Pato Jesmo. Jesmo fade away. Wala. Iwali pa Comeo. 35-32. Alves. Oop, tingin si Castro. Sa 3. Why? Dalawa na sa 3 si Castro. 38-32. Pakumayas. Okay, sige yan. Oh! Si Castro.
Alves! Ayun, gandaan play. Wala na timeout, wala na. Wala na pong timeout ang red. Ano na lang daw. Masab ka na rin. Kulang timeout, kulang timeout. Hindi sila nagtanong eh. Oo. May yung timeout eh. Technical na. Technical, pwede na mag-sub. Kaya pagkatapos niya, pwede na. Ngayon, tayo na mag-sub. Sabi na, sab. 41-32. Mayroon na sa mga timeout. Ano? Wala na yung kabila, di ba? Wala isa. Ay, Wala. Tulak. Offensive. De Castro. Castro. 136. Kuha na kay Paul. Kuha kay Paul. Anak. Pagay matitirahin. Alves. Benjola. At may natamang foul. Dukod. Yes. Foul number 10. Layo eh. Wala ang isa patuloy. Malakas ko siya. Ha? Entering too soon. Si Alan. Aga pumasok eh. Pumasok pa kami lahat dito. Mga anim lang. Kulang, hindi pa na ipapasok si MB. Oh, si MB. Uy. Joke lang. May time mo ba kami? Isa. Isa pa kayo timeout. May na-shoot eh. De Castro. Jesmo! Kayo sila nakashoot, tsaka kayo tumimeout. Yun. Ibig niya sabihin. Lopez. Castro! Point. Oh, timeout. Ano? Time mo. Oh, yan. Ano, reserve? De Castro. To Vega. Oh! Jesmo. Chua. Ayun. Ah, timeout. Timeout. Tatimeout sila eh. Pwede ba mag-timeout kay Paul? Kala ko pag ganun pag... Ano, reserve? Kala ko pag... ano lang. Pag nakashoot pwede. O matitirahin. Going up back by Jesmo. Oh, timeout. Hangin Wala na na. parehas ah. Parehas na timeout. Pwes, wala ng time out. Hangin daw. Hangin. Wala eh. Sinara. Kaya na kasi napasok bola. Yun na lang door doon dati. Ang buksan mo. Hindi ko pwede yun. Yung green na door. Ikaw may, oh. Silip lang. Ang konti kay Doon po din. Wala na, 43-36. 4 minutes in the game of play. Second quarter. Ha? Hindi, natabik sa inyo. Natapik. Turo sa pula.
Di ba na-shoot? Natapik? Hindi. Natapik ni Edwin. Rewind nga. Arabas. Review. Natapik. Kaya kayo binigyan ng timeout eh. Ano gusto nyo, natapik o na-shootan? Pili kayo. Wala naman siyang score. Ayun, Mayor Kevin, noting yan. Governor, Vice Governor. mga politiko natin. Ang politiko nagdatingan. Ulot! Tama yung... Na-review ko na. Hoy ko lang. Dalawa. Nag-enjoy ka ba dyan? First round is good. Sino mag-enjoy? 6 lang sila ulit. Kagabi, 6. May sinasabi po, oh. Sige, Jassy. Ano yung focus mo? Intervene ko eh. May sinasabi, oh. Yung TL ng Team 3, oh. May sinasabi. Alam natin, 43-38. Lopez. Ulit. Easy Alves. Grabe naman yung bumabatay kay Alves. Igasiano. Wala rin mo. Good. Ay, pay. Ayan na. Na. Lopez, 2-on-1. Ah, tumawakan. Kanino? Dami agad pula doon. Magal, sayang asin. Hindi, no. Kala mo, ah. Wala kang pondo kumi para sa creamer. Pasensya ka. Sal. Ayan, sir. Nakapuan sa klinik ba? Ganagap ng creamer. Wala kang Good, easy. Nakapuan sa klinik. Intis ka ng lactose intolerant. Wala, riwan na yun. Push, game. Kaya. Siwa. May tawag doon. Sab. Foul number 23, Lopez. Sub daw. Sub. Castro rin. Oy. Second personal foul on Lopez. Kado na yan. Warning for penalty. Warning pa lang. Singil na to. Uy, nulong pass mo na kay Mr. Ho. Reverse. Baba. Hindi ko magatang cambio ang dapat. Bola. Fernando. No fair shot. Hindi pala. Pasa pala. Castro. Hinanap pa ang pika. Sa 3. Lala. Raymond na rin. Chua. Kaya sa NB. Hindi pinapusot. To Mr. Ho. Gismo. Wala ni Lopez. Sino yan? Ay, Castro. Castro. Sa 3. Point. Iwan Chua. Nagmamadali. 3-2. Gismo. Dilabel. Mr. Ho. Rebound ni Gismo. Castro. Ay, dalawang position. Lopez. No, Menjola. Ganyan lang yun. Ganyan lang. Oh. Ganun lang. Ganun lang. Menjola. Ang bilis naman. Menjola. Wala lahat. May halong malas din eh. Wala lahat. Sila na po? Ilan na po? 16. 16, ilan na? Casano. Dalawa. Casano na siya second. First of pasok na si Paco Melos. Ilan na? Hindi na siya natutuwa. Wala pa. Gusto mo bigyan namin? Pwede po banggit niya na lahat. Papagurin mo Sir Al. Ano pa, Mr. Ala? Seralo. Ikaw, walang pala. Ang gawin mo, papaulin mo yung player mong gustong itanong para sasabihin. Hindi. Sabi mo. Chua. Iyo. Sino yung gusto mo malaman, no, Paul? Sabi mo, pumawil ka nga. 25-40. Less than 2 minutes to play. Second quarter. Lopez. Ha? Igasiano, siya na bahala dyan.
Hoy! Ganda naman ang agaw. Paco Meños. Check yan, Lopez. Kalobo mo. Castro. May maghapon ka dyan o wala. Rebound yan. Chua. Tumatabi nito dyan. Chua. Whoop. Mr. Hall. Yes, sabi niya. Tatlo na lang. 45-42. MBRC. MBRC, no fear. Pass to Lopez with 10 to shoot. Almost a steal. Ay! Last touch. Blue. Reviewin natin. Paco Meños. Mr. Hall sa pa. Pero, pwede foul. Pinaglamig. Offensive foul na pala. Kala ko block. Number 9. Wala. Last shot natin, sir. Last shot natin. Easy. Arky. Igasiano. Rapersa. Nagaw. Walang foul. Shot for Rizzo. Bilis to play. Ay! Bilis, bilis. 10 seconds. Bilis. 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 Ay! Solid. 2 seconds. Ay! And that's it. 45-42. Dahil lang sa'yo. Anim yun. Tinamo natin na yun. Sayang. Hindi lang pumapasok talaga. Wala lang tayo sa rating sa akin. Hindi lang natin maikonek na maayos. Ayan pa. Pasok mo na. Hindi, pasok mo. Pasok ka. Baka kumamag ka, bitawan mo, tapos saka bumabalikan ka. Kasi ginagamit na katawan, baka kumamag ka katawan, out para siya. Bibitawan mo. Kaya pala si Paul. Kaya siya na sinagwala. Red ball. Wala niya. Castro. Third quarter na tayo. 45-42. Oh, harap, harap. 45-44. One pass. Ten to shoot. Four to shoot. Oh! Agnes Pinilit. Enjola. Yeah! Rebound. Marado doon, maralo. Barado. Goal. Grabe, Ryan! Iwan. Hey,
James. Ay, so, kung kailangan sa service. Kaya yung itawag. Wow, number 20. Info, first team foul. Atosian. Graduate. Number 9. Second foul. Alves. Jola. Pinilit. Thank you. Nice, straight away. Rebound yung dalawa. Lang. Passing down, foul number 6. Bonus one. Una pa lang, una pa lang. Baba tayo. Para. 51.7. Ano ba yung tawa mo, Sir Aldo? Hindi nakita yun. Alves. With that, may ball. Ha? Offensive foul. Foul number 10. Una pa lang. Una pa lang. First. Sure. What a spin! Ay! 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 Ikaw walang tawag. Go lang. Ay! Ay! ABRC. Ay! O talaga? Blue. 55-47. Diskarte na lang, pare. Baka nakaka-advantage sa akin ka, pag-advantage ka, kaya-kaya. Ano mo na, walang maharap sa ito. Lopez. And Fernando next time,
sitwasyon. Goal! Hey! Consumption. Consumption. Wait, get the shoot. Na. Yes mo. Tuloy pa. Ha? Ayan. Baba. 29-49. Walang tuloy yan. Okay. Get the shoot. Yun. Tanggil. Dua. Bacumeos. Floater. Rebound pa niya. Omega. Dua. With 8 to shoot. 5 to shoot. Fire! Baba! Ganda ng hindi ah. Ay, bunas pa yun ha. Giuseppe. Castro, Ugon. Malaharte. Kabaw. Sablang. Balitan ka, Sep? Karep? Kabro. Pacomeo. Castro. Uy! Oh! Ayan. Ayan na. Lopez. Elvis Runner. Kawa. Atay. Diskarte muna tayo. Gonzalez. Pick. Para sa ibay. Long two. Baba. Gasano atake. Fade away. Wala ang Chua. Jahe! Good one. Nice one. Yes, Marco. Ayan. 53. Wow. Pililan. Same now. Tama. 6. Number 6 right. Castro will shoot 2. That's a 13 foul. Second row, wala rin. Si Casano. Boy, ganda. Jingle lang by Jua. Menjola. Laban siya. Nakakambyo. Si Menjola. Umaasa ng patch. Sinidre ng Dubai. Jua. Si Castro. Buboy. Baba. Hey, stop now. Hey, ikaw kumuha kay Castro. Kuha kay ano? Lopez, ano yan? Huli. Alves, Fingerol, wala ka dyan. Lebo.
Reto na! Ames. Number 9, Ahmed. Ahmed sa center! Third na. Personal foul, wonderful penalty ang red. Dalawa, ang result ni Alves. First goal, wala. Second throw is good. Lopez, Lina, dos. Castro. Yes, no. Lopez. A minute to play. Lopez. Yan. Fernando. Oh! 62-61. Skor tayo, oy! Chua. Wala pa kamaya. Surprise. Wala. Lopal, dapat lang. Tatalo sa box. 10 seconds. 10 seconds. 5 seconds. 72-61. Third quarter. Fourth na. Go, balik na. Go, kumuha ito kay Chris. Yung dalawa na. Tapos natin ako kay Chris. Balik ko. Number 18. Ganun ulit, tapat-tapat lang. Sino yung kumuha si MPR? Ikaw na kay Lopez. Ayaw na yan sa MPR. Nagpapag lang kayo sa kapag. Hanggang yung kaliwa. Ayaw ko siya. Good ball. Nag-blue. Good ball. At the fourth quarter. 72-61. Nicola. ISO. Big. Wala. Baba.
Castro. So, Jesmo. Oy, wala. Basta mo. Lopez din yun. May naman dyan. Kami, alat. Pinaso. So, Jesmo. Aswan. Baba! Lahat tayo? Walo pa, no? Tawa pa. Lopez. Ignaciano. Ryan Harris. Ryan Zero. Jesmo. Good. Uy! Good. Sayang, ang tayo ng blue. Hindi lang natin. Kami na lang muna. Kami tayo na oras ngayon. Kami kapalang para nagpapapan tayo. Pero huwag niyo patayin ang ano nyo, ang komento. Saka tayo, kung tayo na oras. Pero pagka-advantage, diretso ha. Para makapayin natin. Huwag namin tanggalin yung momento. 78-61, ang slow. Alves. Hey! Alves, Pasoy! Tatlo! Pumbilya. Tuhoy, lutin mo dyan. Jowa, siniguro. Ay! Yes mo pa rin. Jowa. Baba! 1961. Castro. Isang malayong drive ng bitin. Aba! Castro. Apat! Jowa. Pumbilya mo. Yes mo. Ay! Pinasa ka. De Castro. Baba! 1861. Oh, yun na. Pwede na ba? De Castro. Vega. Apa? Vega. Apa si Vega? 5 minutes pa. Ay, na. Sab ba? Wala ba? Hindi po sa sab. Sab, pwede na. Minutes daw eh. Hindi, pwede na. 3 minutes. 3 minutes. Pwede na. Lahat. 3 minutes. Fernando Pineda. Sab daw, sab. Ngayon, Eh, hey! Gamit! Vega. Baba! Hoy! Fernando. Ahí na. Good. Was into 63.
Bilisan ka. Second team foul, first personal. Isa pa lang ano? First personal foul. Let's go. Hey, stop. Second team foul. Stop. Stop. He's setting out. Red Tatar in. Hold. First throw, Lopez. Wala ka lang, one ka. Second throw, wala. Rebound ni Vega. Lutua. Red Tatar. Iyon. Oh, baba. Lopez. Tua. Vega. Wala ko na yung ganyan ulit. Ay, alam ko, Sabado? 25 ba? Lopez. Nasa. That's a two. 88-65. Score with 5 minutes and 35 to play. Vega. Yung sila kita. Malaki pa Comeos. Why not? 8 to shoot. Baba. Sub. Oh! Oh, number 1. Third team foul. Mismatch. Dinalawan. Lopez. Pinta. Nakahawak na ako. Gamit. Sikat shot tayo, coach. Sikat shot. Bang. Oo. Yun na. Nando sila usap pa. Ini 69. Wah, Camelo. Vega. Baba. Alves. Sinapit. Yun na. Tira mo ni. Foul number 3, Lopez. Third personal foul.
Fernando. Wala. Bola. Joy! 92-73. 99 na ang scoreboard. Lopez! Wala. Rebound ng Chola. Tora tayo. Sunod na sa iba yung ano. Sherman. Kung nalilito lang yung Mikano, kakamain. Grabe naman kayo. Huwag May ganun. normal na peaceful si Mr. Romeo. Peaceful. Ikaw na, ako hawak na. Hindi, ako naman. Ganun sa buhay. Ay, cut pa na Ito po si yun. Kat Kat. Gulat ako. Alarm. Fire alarm. Bago nandiyan. Vega. Yes, yes. Maganda kayo! Galaw! Last 2 minutes. Oh! Mr. Ho, wala. Tira! Ngayon, rebound niya. Baba, eh! Baba! Pass na naman po. Lopez. 92-75 ang score. Alves. Tira! Ball. Yes, po. Si Vega. Huli mo! Hindi mag-ibig ko lahat ko. Anim ang event ko. Buhay. Sir Al! Si Sir Al. Oo nga, tama. Si Sir Al. Pero, ayun pa, ang yes mo. With execution. Bigay. Tira! Vega, wala mo pa. Ngayon na natin. Execution. Castro. Uy! Sinasal. Pinagsak si Wanyari. Wala ni Vega. Tumira si Puli. Ito 1 minute. Sa 3 points. Ah. Tira! Ilang apera sa final ko, wala. Kaya, last dance eh. Ayaw na nila. Score.